जिस तरह से ये रेलवे का इंजन लगातार बिना किसी बाधा के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ता हुआ, और शायद मुझे लगता है कि दुनिया के जो तमाम देश देख रहे होंगे इन तस्वीरों को, उनके लिए भी भारत का ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है वो एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति के प्रतीक के रूप में उनको नजर आ रहा होगा। और शायद उनको लग रहा होगा कि किस तरह से हमने जो सपना देखा है विकसित भारत का 2047 तक, वो जमीन पर भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीरें, भारत की गति शक्ति इस वक्त जम्मू के रियासी जिले में चिनाब ब्रिज पर दौड़ती हुई इन खूबसूरत तस्वीरों के माध्यम से पूरी दुनिया के समक्ष। এই যে প্রকল্পটা চিনাব ব্রিজের প্রকল্প, এটা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী করেননি, তাই কংগ্রেসীরা বলছে এটা হচ্ছে পিভি নরসিংহ রাওয়ের আমল থেকে তৈরি করা। এবং এটা যখন বলছে তার সঙ্গে সঙ্গে তারা একটা কথা স্বীকার করছে যে এর কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতে হয় সেটা হচ্ছে অটল বিহারী বাজপেয়ী। তাই বলছেন, কারণ 2004 সাল থেকে এই কাজে শুরু হয়েছিল। ইতিহাস তাই বলছে। একটা 1994 তৈরি করেছিল, পরিকল্পনা করেছিলেন পিভি নরসিংহ রাও, আর শুরু করেছিলেন কাজটা 2004। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়, কোথায় গিয়ে শেষ হলো, কে করলো শেষ। দ্বিচারিতা দেখুন, কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূল ফিরমূল সবার দ্বিচারিতা দেখুন। এরা কেউ স্বীকার করবে না, এরা বলবে না যে কে শেষ করলো, এরা বলবে পরিকল্পনা আগে হয়েছিল কিন্তু প্রকল্পটা কোথায় গেল। মেক ইন ইন্ডিয়া হয়ে গেল গোটা ব্রিজটা।